কোরবানির মশলা শোনাচ্ছিলাম, বাকি ছিল অনেক, এখনো বাকি আছে। 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले पहले कुर्बानी करना दुरुस्त है। 12 तारीख চাঁদের 12 তারিখ সূর্য ডোবার আগে আগে कुर्बानी করা চলবে। जब सूरज डूब गया तो अब कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं। যখন সূর্য ডুবে যাবে তারপরে আর কুরবানি করা চলবে না। 10वीं से लेकर 12वीं तारीख जब जी चाहे कुर्बानी करे। 10 তারিখ থেকে নিয়ে 12 তারিখ পর্যন্ত যখন মন লাগবে করতে পারে। दिन में चाहे रात में, दिनेও করতে পারে রাতেও করতে পারে, लेकिन रात को ज़बा करना बेहतर नहीं। কিন্তু রাতের বেলা কুরবানি করা ভালো নয়। कि शायद कोई रग ना कटे, যদি বা এমন হয় যে অন্ধকারের কারণে কোনো একটা শিরা না কাটলো, और কুরবানি दुरुस्त ना हो, এবং কুরবানি না হলো না, এরকম হতে পারে, ওই জন্য রাতে না করা ভালো। अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़बा करना बेहतर है। নিজের কুরবানি নিজে হাতে জবাই করা उत्तम। अगर खुद ज़बा करना ना जानता हो तो किसी और से ज़बा करे। যদি বা নিজে জবাই করতে না জানে তাহলে অন্য কারো দিয়ে জবাই করে নিতে পারে। और ज़बा के वक्त वहाँ जानवरों के सामने खड़ा हो जाना बेहतर है। জবাই করার সময় ওখানে জানোয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দরকার। और अगर औरत ऐसी जगह है कि पर्दा की वजह से सामने नहीं खड़ा हो सकते, যদি বা মেয়েরা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পর্দার জন্য সে এসে সামনে এসে দাঁড়াতে পারছে না, তো भी कुछ हरज नहीं, तो भी कुछ हरज नहीं। তো যদি বা এরকম হয় যে ওখানে গেলে পর্দার ক্ষতি হবে, তো তাহলে তার জন্য আসার কোনো প্রয়োজন নেই, কুরবানি হয়ে যাবে। कुर्बानी करते वक्त जबान से नियत करना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं। कुर्बानी करार समय मुख दिए नियत करा বা মুখ দিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। हाँ, अगर दिल में ख्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करता हूँ, যদি কেউ অন্তরে খেয়াল করে নেয় कि আমি কুরবানি করছি और जबान से कुछ नहीं पढ़ा, फ़कत बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बा कर दे, और मुख দিয়ে কিচ্ছু না বলে শুধু বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলে যদি জবাই করে দেয়, কুরবানি হয়ে যাবে, কুরবানি दुरुस्त हो गई, कुर्बानी की हो जाए दुरुस्त हो जाए। लेकिन अगर याद हो तो वो दुआ पढ़ लेना बेहतर है। যদি বা দোয়া মুখস্থ থাকে